वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी करके कश्मीर का सफ़ीर होने का हक अदा किया। इमरान खान ने फाशिस्ट मोदी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। सैयद अली गिलानी की मैयत के मामले को भी भरपूर अंदाज से उठाया। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली से खिताब से मसला कश्मीर पर आलमी हिमायत में मज़ीद इजाफा होगा। मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में गलतियां थीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, मुतालबा किया है कि तकरीर लिखने वाले को नहीं इमरान खान को निकालें। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का कुछ हिस्सा भी शेयर कर दिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर बैंकिंग कोर्ट से खबर है, जहां पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने अदालत में FIA पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया है। बयान में कहा है कि FIA वालों ने दौरान तफ्तीश उनसे बदतमीजी की, इसके बावजूद उन्होंने हमेशा तहकीकात में ताउन किया। नैब की तहकीकात में भी करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उनका शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हीं सवालात के जवाब नैब को दे चुका हूं। दौरान तफ्तीश तजलील की गई। अफसोस होता है कि जब कोई ऑफिसर झूठ बोलकर अदालत को गुमराह करे। जब मैं FIA की तफ्तीश में गया तो वहां पर इंतहाई बदतमीजी का रवैया इख्तियार किया गया। वहां कमरे में FIA वाले ऐसे बोल रहे थे कि एक नायब कासिद से भी नहीं बोला जा सकता। FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान ने अदालत को बताया, मुल्ज़िमान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद, कहते हैं नवाज शरीफ और अशरफ गनी पैसा लेकर बैरून मुल्क फरार हुए। एक दुबई और दूसरा लंदन बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ को नैब ने मुल्ज़िम डिक्लेयर किया हुआ है। शहबाज शरीफ से पूछें अगला चेयरमैन नैब कौन होगा, ये ऐसे होगा जैसे चोर से पूछा जाए अगला मुंसिफ कौन होगा। शहबाज शरीफ से अगले चेयरमैन नैब के लिए बात नहीं करेंगे। इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। जिस तरह से रात को उन्होंने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा, जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। सवाए इसके कि हम पैसे इकट्ठे कर लें और नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुला लें। आज नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है। दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन का इंदराज कैसे हुआ। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वाक़े का मंसूबा साज नून लीगी क़यादत को करार दे दिया। कहते हैं वैक्सीनेशन का जाली इंदराज नून लीगी रहनुमा की सिफारिश पर भर्ती करने वाले कारकुनान ने किया। नवीद नामी मुल्ज़िम बैरून मुल्क फरार हो गया। वाक़े के बाद मरियम नवाज ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के वक़ार पर हमला किया। नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन हुई। सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू ये साजिश रचाना, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है, इसका पूरा टब्बर नून लीगी है। उसके बाद मरियम सफदर साहबा का पहला बयान ये था कि देखें पाकिस्तान में तो सब जालसाजी है, ये लोग पाकिस्तानी वकार के ऊपर हमला आवर हुए हैं। फिर इस खबर को फैलाकर हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ इन्होंने काम किया है। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा। हर साजिश में डॉन लीग से लेके वैक्सीन लीग तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुरा क्यों जाता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने MD कैट का इम्तिहान फौरी तौर पर मनसूख करने, डॉक्टर्स के साथ ज्यादतियों में मुलव्वस अफराद के इस्तीफों और सुप्रीम कोर्ट से तलबा तशद्दुद के अज़ख़ुद नोटिस के मुतालबात करते हैं। सदर अशरफ निज़ामी ने कहा है कोयटा में तलबा के साथ जो सलूक हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन को जो ख़राब करने की सूरत चल रही है उसके अंदर सुओ मोटलें, FIA और नैब इस सारे मामले की इंक्वायरी करे। PMC के ऊपर ये काबज़ टोला, ये सिफारशी टोला
اب بلو ڈائٹ جو لوگ ہیں وہ فی الفور استعفیٰ دیں. MD CAT جو لیا جا رہا ہے اس کو موجودہ امتحان فی الفور منسوخ کیا جائے اور بچوں کو یہ جو انہوں نے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ان کو یہ پیسے واپس کیے جائیں. MD CAT جیسے پہلے ہو رہا تھا کہ وہ ان کو بحال کیا جائے. وہاں پہ ایسڈ کا جو یوز کیا گیا, مرچوں کا یوز کیا گیا, آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. کوئٹہ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے 75 بچوں کو ظالم حکومت نے, بے رحم حکومت نے اور جاہل حکومت نے ان بچوں کے اوپر تشدد بھی کیا, جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا. 4 دن پہلے ایک ہیکر نے ان کا پورا پورٹل ہیک کیا ہے کہ اب یہ پورا ڈیٹا اس وقت آؤٹ ہو چکا ہے, تو یہ بچوں کا میرٹ ایک نہیں بن سکتا. یہ ایگزام اب ہے ہی نہیں, یہ صرف تماشا ہے. یہ ایک انسانی المیہ نہ بن جائے. ان کو انصاف فراہم کیا جائے, ایک ہی دن میں ان کا پیپر رکھا جائے. اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ تیسرے روز بھی جاری ہے. طلبہ نے کہا ہے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے, مطالبات کی منظوری تک سراپا احتجاج رہیں گے. بات کریں گے جہازیب عباسی سے جو کہ اس وقت احتجاج کے مقام پر موجود ہیں. جہاں سے بتائے گا کیسے حالات ہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر اس وقت بھی جو طلباء ہیں ان کا احتجاج جاری ہے. آج تیسرا دن ہے یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو میڈیکل اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ ان کا لیا گیا ہے وہ آن لائن کے بجائے فزیکل انٹری ٹیسٹ لیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. طلباء اس وقت سراپائی احتجاج ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ لیا جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ یہ کس طرف جاتا ہے. جی کوئٹہ میں میڈیکل طلبہ کا کمشنر آفس کے سامنے دھرنا جاری ہے. طلبہ نے کہا ہے کہ جب تک ان کے ساتھیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا دھرنا جاری رہے گا. وہاں پر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے محمد خان کاکڑ سے ہم جانیں گے. جس وقت میں موجود ہوں کمشنر آفس کے سامنے جہاں پر میڈیکل طلباء کا جو ہے دھرنا جاری ہے. طلباء کا جو ہے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو گرفتار ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب سے کچھ دیر پہلے جو طلباء کا ایک مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں جو کمشنر کے آفس کے گئے ہیں اندر, ان سے مذاکرات جاری ہے. طلباء کا کہنا ہے کہ کمشنر اگر ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ جو طلباء ہیں ان کو رہا کیا جائے گا, ایک آفیشیل لیٹر دیا جائے, تو طلباء جو ہے کمشنر آفس کے سامنے سے جو ہے دھرنا ختم کریں گے اور دھرنا جو ہے پریس کلب کے سامنے جاری رہے گا. طلباء کا کہنا ہے کہ مذاکرات جب تک کامیاب نہیں ہوتے یا ان کی جو مطالبات اب تسلیم نہیں ہوتے ان کا دھرنا جو ہے بدستور جاری رہے گا. جی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے عدالتی حکم پر طلباء کی رہائی خوش آئند ہے لیکن حکومتی سلوک شرمناک ہے. بلوچستان میں اپنا حق مانگنے والے طلباء کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے تشدد اور گرفتاری صفا کی ہے. توجہ سے ان کی بات سنی اور سمجھی جائے, طلباء کا جائز حق ان کو دیا جائے, یہ کہا گیا ہے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی حکم پر طلباء کی رہائی خوش آئند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سلوک بھی شرمناک ہے. بلوچستان میں اپنا حق مانگنے والے طلباء کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے تشدد اور گرفتاری صفا کی ہے. توجہ سے ان کی بات سنی اور سمجھی جائے, طلباء کا جائز حق ان کو دیا جائے. نادرا میں مبینہ کرپشن, بھارتی اور افغان شہریوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سینیٹر فیصل سبزواری نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کی رپورٹ سینٹ میں پیش کر دی. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نادرا کے 50 سے 60% ملازمین کرپشن میں ملوث ہیں. نظام اتنا کرپٹ ہے کہ کل عدم تنظیموں نے نادرا سے پاکستانی شناختی کارڈز حاصل کیے. ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سندھ نے بھی معاملے کی تصدیق کی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے پاس نادرا کراچی کے جعلی شناختی کارڈ تھے. سفورہ گوٹ کیس میں ملوث بھارتی شہری کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ تھا. چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے سیاست میں رواداری کو فروغ دے کر چودھری ظہور الہی شہید کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں. چودھری ظہور الہی شہید ہمیشہ مظلوموں کی آواز بننے کو کہتے اور استحصالی طبقے کے خلاف نبرت آزما رہے. چودھری ظہور الہی شہید کی 40ویں برسی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا چودھری ظہور الہی اصولوں پر کسی بھی طرح کی مفاہمت کے قائل نہ تھے. آج 40 سال بھی ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جا رہا ہے.
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें हुई। उमूमी सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुंतखब नुमाइंदगार ने हल्कों के तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा, जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। तब्दीली का सफर अब रुकने वाला नहीं। उकाड़ा के DHQ हॉस्पिटल में दौरान ऑपरेशन खातून की पेट में तौलिया, स्पंज और कॉटन छोड़ दी गई। मुतासरा खातून जाँ बहक हो गई। वरसा ने डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त में मुलव्वस नाअहल लेडी डॉक्टर, दीगर अमले और MSDHQ हॉस्पिटल उकाड़ा के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज, 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने नेपाल में मौजूद मनासिल चोटी को सर किया, जिसकी बुलंदी 8163 मीटर है। पाकिस्तानी कोहपेमा इससे पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट और पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी K2 को भी सर कर चुके हैं। मेजबान और अदाकारा नादिया खान की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई हुई। नादिया खान से ऑनलाइन फ्रॉड के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। FIA के मुताबिक नादिया खान ने IT प्रोफेशनल हम्माद से भी उसका नाम मुलजिम से अपना चेक हैक YouTube अकाउंट रिकवर कराया है। मुस्लिम हमाद ने चैनल रिकवर करने के साथ साथ अकाउंट सेटिंग्स में अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात डाल दी, जिसके बायस चैनल की तमाम रकम मुलजिम के अकाउंट में जाने लगी। होस्ट नादिया खान को माली तौर पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मेजबान और अदाकारा नादिया खान की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई हुई है। नादिया खान से ऑनलाइन फ्रॉड के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक नादिया खान ने IT प्रोफेशनल हम्माद नामी मुलजिम से अपना हैक YouTube अकाउंट रिकवर कराया। मुलजिम हम्माद ने चैनल रिकवर कराने के साथ साथ अकाउंट सेटिंग्स में अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात डाल दी।